कलिंगनगर प्रदूषण विरोधी जनमंच पक्षर डुबुरी सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित। सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत कलिंगनगर प्रदूषण विरोधी जनमंच पक्षर डुबुरी सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होता देखा मिली। सूचना मुताबक सुकिंदा ब्लॉक अंतर्गत कलिंगनगर अंचल में बहु कारखाना गढ़ी उठी देखा मिली। टाटा और जिंदल सहित बहु कंपनी हेतु स्थानीय अंचल में प्रबल परिवेश प्रदूषण होगा विरोध में स्थानीय जनप्रतिनिधि पक्षर रविवार दिवा 2 घटिका समय डुबुरी सांबादिक सम्मेलन अनुष्ठित होता देखा मिली। ब्यूरो रिपोर्ट जे न्यूज। सर्वप्रथम आपण धन्यवाद तथा आम संगठन समस्त कर्मी को स्वागत जनाऊँ। आज सांबादिक सम्मेलन उद्देश्य राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पक्षर आसंता 24/10 गत 24/10/2024 एक विज्ञापन दि जाता मेसर्स नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को संप्रसारण कर 0.981 रु 9.5 को वृद्धि करने एवं यार जनशुणी 29/11/2024 जोटा को आम संगठन तरफ घोर विरोध कर चाहे ये नीलाचल इस्पात निगम चतुर्पार्श्व बारागाड़िया डुबुरी नड़ियाभंगा रणागौड़ी ओल्लोल एवं सारंगपुर 6टी पंचायत रही मेसर्स नीलाचल निगम जिते किसी गुड़िया शर्त रखी आम मान पाखे जे प्लांट चतुर्पार्श्व को एक ग्रीन कॉरिडोर कराव हो जाइए जंगल को पुनरुद्धार कर लोक मान स्वास्थ्यगत समस्या एक सुपर सिटी हस्पिटाल जोटा कि कागज कलम भर रहीगला एवं सहित कहला विस्थापित मान स्थायी नियुक्ति दिखावा जोटा कि कागज कलम भर रहीगला से जिनटी को विरोध कर आसंता 29/11/24 होगा जनशुणी को विरोध कर आम संगठन पक्ष एक दाबी पत्र आम मान्यवर जिलापाल महोदय को देलु भेटी गत सोमवार सुकिंदा ब्लॉक जो जनशुणी होता से मान्यवर जिलापाल महोदय को भेटी आम दाबी पत्र जन जिलापाल महोदय आमको आश्वासन देते जे यार पुंखानुपुंखाक तर्जमा करी से आमको न्याय देवे। 2 दिन पर आम ऑफिस लेटर पाइलु जोटा कि आपण मान द्वारा आम स्वागत जनाऊँ आम दाबी पाई। मुख्य जिन आम ये 4टी दाबी आम रखिलु। गोटे ग्रीन कॉरिडोर निर्माण करा उजुड़ी जाइए जंगल को पुनरुद्धार करा 1200 शଯ୍ୟା विशिष्ट सुपर सिटी हस्पिटाल सुकिंदा निर्वाचन मंडल जदि प्लांट को एक्सटेंशन करने को सरकार इच्छा अच्छी कि मान्य जो नीलाचल कर्तृपक्ष इच्छा अच्छी प्रथम प्लांट चतुर्पार्श्व पंचायत कि लगी ग्राम गुड़ी को विस्थापित करा शिल्प या कारण आम शिल्पायन को विरोध करूँ आम शिल्प नीति की विरोध करूँ। नमस्कार मो अर्जुन कुस्ती कलिंगनगर श्रमिक संघ एवं बिरसा ब्रिगेड कलिंगनगर शाखार कौन कह देखो आपण रिसेंटली आम 15 नवेम्बर बिरसा मुंडा जयंती गला एवं आम जेहेतु बिरसा मुंडा विचारधारा प्रेरित हो जल जंगल जमीन पर आम धरती बाबा बिरसा मुंडा लड़ी एवं लड़ी आमको जो लेगेसी देते जंगल परिवेश जीवन को नहीं आगे बढ़ाई से लेगेसी को आम फॉलो करूँ एवं प्रदूषण जनित जेकोसी रोग जो आज आम कलिंगनगर व्यापी ताकू भी दूर करने आमर साथी मान सहित आम प्रयास करूँ एवं यह कार्यक्रम को जो आमर प्रदूषण जो रोग हो जो प्रकार जलवायु प्रदूषण कर सदाबले
ତା ପରିଚୟଟା ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସାରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାର ଜନଶୁଣାଣି ଥିଲା 29/11 ନଭେମ୍ବରରେ। ତାକୁ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଥିଲୁ ଯେ ଆମ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ 5-6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର, କିଡନୀ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମ ସାରମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରମପୁର ଗ୍ରାମ, ଯାହାକି ନୀଳାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି 2500 ଏକର ଜାଗାରେ, ସାରମପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସାରମପୁର ଗାଁର 1250 ଏକର ସାରମପୁର, କିନ୍ତୁ ସାରମପୁର ଗ୍ରାମକୁ 100 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରେ 600-700 ପରିବାର ଆମେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଛୁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ, ନୀଳାଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ BRPL ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ଘାଟି ହେଉଛି ଆମେ। ତାହାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯଦି ବିସ୍ଥାପନ ନ କରାଯାଏ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘୋର ବିରୋଧ କରିବୁ। ତା ସହିତ ଶିଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ କିସମ ବଦଳାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଇଁ କିସମ ବଦଳାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କହୁଛୁ, ସାଧାରଣ 4-5ଟି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଏଠି ଅଛି, ନଟ୍ ଫାଇନାଲ ଏରିଆ, କିସମ ଜଙ୍ଗଲ କିସମ, ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇବୁ। ପରିଚୟଟା ରଖନ୍ତୁ। ଜୟପ୍ରକାଶ ସାହୁ, ନଡ଼ିଆଭଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି। କଳିଙ୍ଗାନଗର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିରୋଧ ଜାନମଞ୍ଚଳ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି, ଆମ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ଯେତିକି ଆମର ଏଠି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ସେଇ ହିସାବରେ କିଡନୀ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ହିସାବରେ ମେଡିକାଲ ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲଟି ଟାଟା ତାର ମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଡଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ତାକୁ ରଖିଛି, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଥରଟି ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକଟି ଯିବା ପାଇଁ ତ ସେଠି ସାହସ କରେନି। ଆଉ ଯିଏ ବି ଭୁଲବଶତଃ ପଳେଇଯାଏ, ତା ଫେରିବାଟା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ତାକୁ ସେଠି ଶୋଷଣ କରାଯାଏ, ସିଏ ସେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସେଠୁ ଆସିବାଟା ତା ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଆମେ କୌଣସି ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, ସେଇ ହିସାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ହଉ, ଯୋଉଟାକି କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ସେ ମେଡିକାଲଟି ଉପଲବ୍ଧ ହଉ। ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲ କଳିଙ୍ଗନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ହଉ, ଯୋଉଠିକି ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ସେଠି ପାଠ ଭଲସେ ପଢିପାରିବେ।